भी वर्षा दिनिया भी आपण माने माने छतु चाष करि परिबे। तो देखिबे हमरो बेडटी वर्षा दिनिया पई एटा मु करि रखी छी। ढाकुड़ा हे कि थिला एटा बेड रे आ बांस भाड़ी के भଳି एठी कराई छी। तो वर्षा रे उछुणी नुआ सब पका जिवो एठी किछ टाइम पई मु खुला रखिबी। तो वर्षा हेले फेर ढाकुड़ देबी। तो एमिति वर्षा टाइम रे करिवे तो छतु सुनिश्चित हबो। तो सबुर को माने गछ लगिबे एबे गछ बहुत बढ़िया हबो। आ मोर गछ किछ लगी छी मु आपन मान को देखिबी काटिकी ताकू लगे पारे पुहा। तो मु केते सुंदर आ देखिबे लगी जेठी मोर एठी केते सुंदर भलिया हेई छी आखु गछ देखिबे तो अनारस कि भली हेई छी कोन मु देखु छी पूरा केते सुंदर हेई छी देखि पारथिबे अनारस खाइते बहुत टेस्ट। आपण माने निहाती खाइथिबे जदि आप माने कमेंट करिवे निज बाड़ी रे अनारस ना किणिकी खाओती निहाती कमेंट रे कहबे। जेमती फास्ट पैकिंग हेकी थिला वर्षा रे किछ मुजा उदा एमती वर्षा रे उदा कर देबे। उदा करी पूरा जेमती फास्ट छोट दिन जेमती ढाकुड़ी रखथिले सेमती ढाकुड़ी की रखथिले। तो नमस्कार फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आपण मान को आज मु आ गुटे ब्लॉग रे देखिया पय चाहिबी। तो छतु चाष कि भली वर्षा टाइम रे भी करी हुए। तो एबे वर्षा बहुत जोर होउची। तो वर्षा दिनिया भी उछुणी तो छतु आमे कि भली करूचे तो कि भली भी आपण माने करि पारिबे। तो मु तार वीडियो मु आपण मान को देखैबी। तो खुला आकाश रे भी माने एमती गछ तळे भी वर्षा दिनिया भी आपण माने माने छतु चाष करि पारिबे। तो देखैबी हमरो बेडटी कि भली अछि सेठी थिला एटा हेई गलानी फास्ट बेड आपण माने देखिचंती से गुटिए बेड को मु रखी छी एते पर्यंत। तो गुटिए गुटिए छतु भी होउची वर्षा टाइम रे। तो मु ढाकुड़ी के बे रखी छी वर्षा रे किछि टाइम फुली दउची किछि टाइम ढाकुड़ी दउची। तो देखिबे एबे एमती कोन हेई छी ना नाही भी। तो देखिबे आथिबे मु एबे वर्षा दिनिया पई एटा मु करि रखी छी ढाकुड़ा हे कि थिला एटा बेड रे आ बांस भाड़ी के भଳି एठी कराई छी। तो वर्षा रे उछुणी नुआ सब पका जिवो एठी तो सेति मु भाड़ीटा बनै छी। तो किछि मु एमती खुली देइथिली गुटे दिन उदा हवा पई ताको आ छतु भारी थिला तापरे आजी छतु भारी नाही बदे। तो उचा किछि टाइम पई मु खुला रखिबी। तो वर्षा हेले फेर ढाकुड़ देबी। तो एमिति वर्षा टाइम रे करिवे तो छतु सुनिश्चित हबो वर्षा दिनिया भी। आ मोर काली भारी थिला आज काई भारी नाही। परसु दिन भी भारी थिला आपण मान को वीडियो मु करी देखि पाली नाही आ भारी नाही आज। तो एबे टिके खुला रखिबा खुला को ये थाउ खुला एबे। तो वर्षा दिनिया भी एमती मु खुला झरीटा ढांकुड़ी रखिबे आ वर्षा छाड़ला परे टिके खुला रखिबा को घंटे 2 घंटा 3 घंटा पई। तो तापर फेर वर्षा हेले ढांकुड़ देबे। तो भल छतु भी हबो आ वर्षा टाइम रे भी मोर ई हेई गलानी गुटे बेड सेटी पकेइथिली। तो तापर हेटु आनी के रखिले एठी भी माने 200 ऊपरे हबो मु छतु नै सालिनी। तथा भी छतु होउची काली हेइतला गुटे पर दिन 2टा हेइला 3टा टोटल हेइतला। तो भारुची आस्ते आस्ते गुटे गुटे बेड भी भारुची। तो बेड आपण माने जेटा सरी जाउची छतु आपण माने फिंपाड़ दउचंदी सेटा फिंपाड़ नतुनी रखंतु गुटे साइड रे से छतु ताकू ढांकुड़ी रखिबे। वर्षा रे उदा करिवे टिके हालुका जदी पानी पड़दे स्प्रे जेमति मोर उदा अछि देखि पारथिबे ए भली उदा हेइची कुटाटे एमति को टिके पची गला परे। तो देखि पारथिबे ये छतु सब भारिची अलग अलग छतु धला धला ये देखि पारथिबे एरा सब कुटा माने बण छतु भली हेइची। तो छोट छोट सब ये देखि पारथिबे छोट छोट आ एउडा तो नहीं। तो पानी लागी लागु से भारुची सबरु को। तो सेई पई मोटा रखी छी। तो किछि दिन जाऊ देखियो आ 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन भीतर रखिबी केमती छतु भारुछु ना नाही। तो आपण मान को निहाती देखिबी। तो आपण माने वर्षा दिनिया एमती छतु चाष भी करि पारिबे जेमती माने गछ देखि पारथु हमर एटा गछ एटी सब गछ अछि छाई तळे एटा खाली खरा पड़िबोनी खाली सनरूफ लाइटटा पड़िबो खाली माने दिन लाइटटा खाली जा पड़िबो खरा जर कता थी बाजिबोनी। तो छतु भल होउछु आ वर्षा दिनिया भी आपण माने छतु एई भली करि पारिबे। आ कोन माने जत्ति कि आपण मान को वर्षा रे छतु करिया पे चाहूछंती वर्षा दिनिया तो एई भली करि पारिबे। मु जे भली करिछि गुटे बेड आपण मान को देखैली। तो छाई तळे आ करिवे बहुत बढ़िया छतु हबो।
ବର୍ଷା ଦିନେ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ତାକୁ ଟିକେ ରଖିବେ। କୁଟା ଘରେ ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଝରି ଉପରେ ଦେବା ବି କିଛି ଦେବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଛତୁ ବେଡ଼୍ଟି ଯଦି ପକାଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଝରିଟି ଦେବେ, ଆଉ କେଉଁଠି ବି ଝରି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇଆ। ଆଉ ଅଲଗା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଅଛୁଣି ତ ସବୁରୁକ ମାନେ ଗଛ ଲଗେଇବେ। ଏବେ ଗଛ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆଉ ମୋର ଗଛ କିଛି ଲଗେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଦେଖିବେ ଆସନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ମୋର ଆଖୁ ଗଛ। ଏବେ ଆଖୁ ଗଛ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ବାଡ଼ିରେ ହେଇଛି କାଟିକି ତାକୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ ପୁଆ। ତ ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବେ ଲଗେଇଛି ଏଠି। ମୋର ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଖୁ ଗଛ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ କଲିମି କାଢ଼ିଛି ତାର। ଗୋଟେ ମୁଁ ଲଗେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଲଗେଇଛି। ତ ସେଇଠୁ କେତେ ସବୁ ଆଖୁ ବାହାରିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆଖୁ ଗଛ ଆଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ସପେତା ଗଛ କେତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି। 2 ବର୍ଷର ଗଛ ହେଲା ଏଇଟା ଏ ବର୍ଷକୁ। ଆଉ କମ୍ବଳା ଗଛ ବି 2 ବର୍ଷର ଏଇଟା ହେଲା। ଏଇଟା ହିଁ କମ୍ବଳା ଗଛ, ଏଇଟା ବି 2 ବର୍ଷ। 3ଟା ସାରା ଲଗେଇଥିଲି। ଏଇଟା ହେଲା ଗୟାକୁଳି ଗଛ, 3ଟା ହେଲା ମାନେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତିକି ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଏଇ ଯେ ଆଖୁ ଗଛ ମୁଁ ଲଗେଇଛି ସେଠି ନେଇକି ଏଇଠୁ କାଟିକି। ଏଇଟା ଆର ବର୍ଷ ଲଗେଇଥିଲି, ଏଇନୁ ନାଇଁ 6-7ଟା ଆଖୁ ଖାଇସାରିଲାଣି। ତାପରେ କିଛି ମୁଁ ଆଣିକି ସେଠି ଲଗେଇଛି। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଆପଣମାନେ ଲଗେଇବେ ଯଦି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଅନାରସ ଗଛ ମୁଁ ଲଗେଇଛି। ଅନାରସ ଯଦି ବି କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ତାର ଏମିତି ପୁହା ଉପରେ ଅନାରସ ଗଛ ମାନେ ଅନାରସ ହେଇଥିବ, ତା ଉପରେ ଏମିତି ଥିବ। ତ କାଟିକି ତାକୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଆଣିକି ଏଠି ଲଗେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଧରିବ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହିଁ ଅନାରସ ଗଛ। ଏଇଟା ଅନାରସ କିଭଳି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ପୁହାଟା ମୁଁ ଯେଟା ଧରିଛି ହାତରେ, ଏଇଟାକୁ ଅନାରସ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ କେନ୍ଦାଟାକୁ ନେଇକି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଲଗେଇଲେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନାରସ ଗଛ ହେବ। ସେନା ଆର ବର୍ଷକୁ ବି ଅନାରସ ଧରିପାରିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ କେତେ ସାରା ଅନାରସ ତା କେନ୍ଦା ବାହାରିଛି ଉପରେ। ଏଇନୁ ତା 6-7ଟା ନିହାତି ଗଛ ବାହାରିବ। ଏଇଟାରେ ଗୋଟେ ହେବ, ଏଇଟା 6-7ଟା ହେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନାରସ କିଭଳି ହେଇଛି। କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଅନାରସ ଖାଇତେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଖାଇଥିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କରିବେ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଅନାରସ ନା କିଣିକି ଖାଆନ୍ତି, ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଆଉ ପାଖକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା। ଏଇ କେନ୍ଦାଟା ଏଇଟାକୁ ଗଛ ଲଗେଇ ହେବ। ଏଇଟାକୁ ବଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା କାଟି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଏଇଟାକୁ ଲଗେଇ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଠି କେତେ ସାରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଏଇଠି 2ଟା 3ଟା। ଏଠି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନାରସ ବଡ଼ ହେଲାକୁ ପାଚିଗଲାକୁ ସେ ହେଇଥିବ 6-7ଟା ଗଛ ଆରାମସେ ଏଠି ବାହାରି ପାରିବ ଗୋଟିଏ ଅନାରସରେ। ଆଉ ଏଟାରେ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ଲଗା ହେଇଛି, ଏଇଟା ବି ବାହାରିବ। ତାହାର ସାଙ୍ଗରେ ଲଗା ହେଇଥିଲା, ଏଇ କିଛି ପାଇଁ ବାହାରି ନାହିଁ। ଏଇ 2ଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ଅନାରସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଠି କିଛି ଅନାରସ ଲଗେଇଛି ମୁଁ। ଆହୁରି ଆମ ସେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଠି ବି ଲଗେଇଛି। ଏ ସାରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି କେତେଟା ଗଛ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ଟା ଗଛ ଏଇଠି ହେଇଛି। ଆଉ ସେପାର ଲାଇନ୍ରେ ବି ହେଇଛି ମୋର। ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଛତୁ ବର୍ଷା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହାଲୁକା ହାଲୁକା ବର୍ଷା ପକାଉଛି। ତ ମୁଁ ବର୍ଷାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଡ଼କୁ ଟିକେ କିଛି ମୁଞ୍ଜା ଉଦା କରିଦେବେ। ଉଦା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଝରିଟିକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେବେ। ଏମିତି ଧଳା ଝରି ଗୋଟେ ନେବେ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ। ଉଦା ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁରା ଏମିତି ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେବେ। ଯଦି ଛତୁ ଆଉ ଥରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ବେଡ଼ରେ, ତ ପୁରା ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ୟାକିଂ କରାହେଇଥିଲା ସେମିତି ଚାରିପଟରେ ତାର ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେବେ। ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇକି ଥିଲା, ବର୍ଷାରେ କିଛି ମୁଞ୍ଜା ଉଦା ଏମିତି ବର୍ଷାରେ ଉଦା କରିଦେବେ। ଉଦା କରି ପୁରା ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଛତୁ ଯେମିତି ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ରଖିଥିଲେ ସେମିତି ଢାଙ୍କୁଡ଼ିକି ରଖିବେ। ତ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ରଖିଲା ପରେ 2-3 ଦିନ ଆକୁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ିକି ଏମିତି ରଖିଦେବେ। 2-3 ଦିନ ପରେ ଫେର ଖୋଲିଦେବେ। ଖୋଲିଲା ପରେ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଖୋଲିଥିବେ। ଖୋଲିକି ତାକୁ କିଛି 2-3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ତାକୁ ମାନେ ରଖିବେ ଫାଙ୍କା ରଖିକି ହାବା ଯେମିତି ଲାଗିବ, ଟିକେ ଖରା ହାବାଟା ଟିକେ ଲାଗିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଫେରେ ଖାଲି ଝରିଠୁ ଖୋଲିଦେବେ। ଉପରେ ଖାଲି ପକେଇଦେବେ। ଚାରିପଟ ଆଉ ଢାଙ୍କୁଡ଼ିଆ ଦରକାର ନାହିଁ। ଭିତରେ ଝରି ଜାକା ହେଉଛି, ଜାକିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଖାଲି ଝରିଟାକୁ ଏମିତି ଫାଙ୍କା ଓଳେଇ ଦେବେ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଛତୁ ବି ବାହାରିବ ଆଉ ଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍। ତ
आजिका आपण मानक देखौली केमती छतु माने वर्षा टाइम रे भी छतु नवा तो केमती बेड नेबे तो रोची नमस्कार जय जगन्नाथ।